ताजा, रसीले और शानदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर। विपद रे पुणी विश्व शांति एबे नाटो देश उपरे 25% टैरिफ धमक। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 नाटो सहयोगी देश उपरे 10% टैरिफ लगाई। जदि ग्रीनलैंड दखल रे सहमति न मिले तेबे जून रु 25% टैरिफ लगाया धमक देछंती ट्रंप। ग्रीनलैंड उपरे अमेरिकार नियंत्रण को विरोध करथबा डेनमार्क एवं अन्य यूरोपीय देशरू सामग्री उपरे 10% आमदानी शुल्क घोषणा करछंती ट्रंप। सोशल मीडिया पोस्ट रे ट्रंप लिखिछंती स्वीडेन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नेदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड उपरे आमदानी शुल्क फेब्रुआरी 1 तारिख रु लागू हेबो। जदि ग्रीनलैंड दखल रे सहमति न मिले तेबे जून रु टैरिफ 25% को बढ़िबो। ट्रंप बारंबार जुक्ति करछंती आर्कटिक रे पड़ुतबा विश्वस्तरीय प्रतियोगिता दृष्टि अमेरिका जातीय सुरक्षा कारणरू ग्रीनलैंड अधिग्रहण आवश्यक। जदि अमेरिका ग्रीनलैंड को नियंत्रण न करे तेबे प्रतिद्वंदी शक्ति चीन किंबा रूस दखल करनेबो। एबे ट्रंप कर एभଳି निष्पत्ति को विरोध करी ग्रीनलैंड रे विराट जनविक्षोभ आरंभ होइछि। आलोचना करने अधिक वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मानस बेहरा हम सहित जोड़ी होती। डॉक्टर बेहरा, किस दिन नीरवता पुणी थे ट्रंप ये पदक्षेप जे 8 नाटो देश उपर 25% टैरिफ धमक जदि एबे 10% फेब्रुआरी 1 रु जून पर या 25% बढ़े देवे जदि ग्रीनलैंड तांको दखल को न आसे ताहले समग्र विश्व राष्ट्र व्यवस्था को ट्रंप पुणी थर अस्थिरता भितर को फेरी जाइछन्ती। तांकर जो तारीफ युद्ध बंद हो नहीं एवं शेष में निजर सबुठारु शक्तिशाली समर्थक इंग्लैंड एवं जर्मन, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क ये यूरोपीय राष्ट्र एवं नाटो मेंटभुक्त राष्ट्र माने जे अमेरिका को अमेरिकार जन्म ठारू सहयोग करि आछन्ती तांको उपरे प्रहार करिसन्ती तारीफ प्रहार एवं ग्रीनलैंड नवा पई गुडाए मिछ से कहउछन्ती जे चीन नै जीवो, रशिया नै जीवो, जार सत्यता किछि नाही। तेणु सेठिकार जो क्रिटिकल मिनराल तैल संपद ताकू लुझेवाई शेष में सी 10% टैरिफ बसैले बंधु राष्ट्र और नाटो मेंटभुक्त राष्ट्र मानक धमक देले जून आउ 25% बढ़े। तो यार फलाफल कौन हम? फलाफल हूँ नाटो मेंट ध्वंस अलरेडी ध्वंस है माने प्रतिक्रिया प्रकाश करेंगे। ग्रीनलैंड, डेनमार्क अंश विशेष एक नाटो मेंटभुक्त राष्ट्र अंश विशेष नाटो मेंटर जो व्यवस्था अच्छी जदि कौन राष्ट्र नाटो मेंटभुक्त राष्ट्र पर आक्रमण करे ताकू समस्ते मिलित भाव में प्रतिरोध करेंगे। तो ये जो कलेक्टिव सिक्यूरिटी व मिलित निरापत्ता नीति की ट्रंप आज ध्वंस करते। द्वितीय गुरुत्वपूर्ण प्रभाव जो विश्व श्रृंखला अच्छी समुदाय ताकू पुणी थे ध्वंस कर सुरक्षा दृष्टिकोण ग्रीनलैंड दखल को आसवा दरकार ना रूस की चीन नहीं जीव यार सत्यता कौन? सुरक्षा सुरक्षा से रक्षा करते कि अन्य देश को नहीं जाइए, वेनेजुएला को नहीं जाइए, ग्रीनलैंड को नहीं जाइए, ईरान ने सरकार परिवर्तन करके आउ कौटी नहीं जाइए तो सुरक्षा हुए कौटी। यहाँ अभूतपूर्व है। इतिहास में केबे देखा जाई नथिला जे अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप एभली भाव में अन्य एक राष्ट्र उपर तारीफ बसैले कारण अन्य एक राष्ट्र को नवा चेष्टा कर विरोध कर अमेरिका राष्ट्रपति जदि विश्व रे सेया हुए ताले विश्व रे कोन अमेरिका एकुटिया राज करिवो एक छत्रवाद अमेरिकार चलिबो। अमेरिका जेतेबेले चाहिबो जो देशर मुख्य को उठै नबो, जेतेबेले चाहिबो जो देश ऊपर नियंत्रण करिया पय चेष्टा करिवो, नहले टैरिफ लगाइबो। ये तो सरासर मनमानी सर, ये एक छत्रवादी साम्राज्यवादी नीति। बर्तमान देखा यूरोपीय राष्ट्र मैंने केते प्रतिरोध कर चीन रूसिया तो प्रतिरोध कर ईरान कर किंतु जो भाई भाव में शीतल युद्ध समय गोटे संतुलन थिला पुराना सोवियत यूनियन थिला प्रतिरोध करथिला। बर्तमान जो से व्यवस्था नहीं एवं यूरोपीय राष्ट्र माने सेठी सैन्य पठै ठीक कर प्रतिरोध कर किंतु यही एक्शन पर माने कौन करेंगे एवं दृढ़ पदक्षेप नवा उचित जहाँफल ट्रंप जो एकचाटिया मनमानी नीति अर्थनीति हो राजनीति हो कूटनीति हो तार अवसान घटो ना विश्व अवस्था आहरी खराब आड़ को अमेरिकार चेहरा छवि तार प्राधान्य समग्र विश्व में ये खराब अवस्था को गलानी, ये निम्नगामी है अमेरिकार विरोध है। तेणु ट्रंप समग्र विश्व को कौटी नहीं पहुंचे बर्तमान आकलन करने कष्ट। सर यूरोपीय देश सहित भारत भी कोटना कोटी आशा करा जाउछि जे एफटीए सहित डिस्कशन करी यार किछि गोटे माने फाइनल करिया पाई कि फाइनल रूपरेख कोन आसु ट्रंप को मनमानी आउ चलिबो नाही। नहीं यूरोपीय राष्ट्र संघ सहित आमर संपर्क भारत भल आमर बायलैटराल ट्रेड एग्रीमेंट इंग्लैंड सहित अन्य सहित
ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରଣ ସହିତ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏଠି ଭାରତ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେବା କଥା ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ଏବଂ ନାଟୋ ମେଣ୍ଟଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଏଇ ଯୋଉ ମନମାନି ବା ଦବଦବା ବା ତାରିଫ ନୀତି ଏକଚାଟିଆ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା ଫଳରେ ଭାରତର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଗଢିବାର ବା ଭୂମିକା ନବାର ଯୋଉ ପରିସର ବଢିବ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେବଳ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ବା ଡେନମାର୍କ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହେବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଏ କଥା ଜଣା ପଡିଗଲା ଯେ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ଆଉ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଆମେରିକାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବା ପାଇଁ, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ରଷିଆ ସହିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇକ୍ୱେସନ ସମୀକରଣ ବଦଳୁଛି ଏଥିରେ ଅନେକ ନୂଆ କଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଇ ନୀତିଟାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଚଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଟା ଆମେରିକା ପାଇଁ ହିଁ ଅଧିକ ଖରାପ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା ଯେ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ରିଆକ୍ସନ କଣ ହଉଛି, ନହେଲେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୀତି ତ ଭୁଷୁଡି ପଡିଲାଣି, କେବଳ ଆମେରିକା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଟାରିଫ ଆଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହବନି, କାରବାର ଦେଣ ନେଣ ହବନି, ରପ୍ତାନୀ ଆମଦାନୀ ହବନି, କାରଣ ଜିନିଷ ତ ଯିବରେ। ତ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ହରେଇବେ, ଦରଦାମ ବଢିବ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହବ। ଏ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ସେ ଲଦି ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରତିରୋଧ ହବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାର୍ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ସିଲଭରର ପ୍ରାଇସକୁ ଆହୁରି ବୁଷ୍ଟ କରିବ। ବୁଷ୍ଟ କରିବନି, ବଢିଗଲାଣି ତ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିବ ଆହୁରି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଅସ୍ଥିର ହବ ତ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ସିଲଭର ପ୍ରାଇସ୍ ଆହୁରି ବଢିବ। ସେଥିରେ ଆମେରିକାର ଲାଭ ହବନି ବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କାହାର ଲାଭ ହବନି। ସେ କଥା ୱାର୍ଲଡ ଗୋଲ୍ଡ କାଉନସିଲ, ବିଶ୍ୱ ଗୋଲ୍ଡ କାଉନସିଲ ଜାଣିଛି, ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ରହୁନି। ଏ ଯୋଉ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ପଲିସି ଆପଣ ନେଇଯିବେ, ଗୋଟେ ତାରିଫରେ ଖାଲି ଗୋଲ୍ଡ ନୁହେଁ ବା ସିଲଭର ନୁହେଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ତାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, କେବଳ ଆମେରିକାରେ ବା ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି, ତାରିଫକି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଉତ୍ପାଦନ କମିଲେ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ହରେଇବେ। ତେଣୁ ଏଣ୍ଟାର ଯୋଉ ଚେନ୍, ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଟା ପୁରା ଡିମୋଲିସ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ମାନେ କାହାର କେହି ଗୋଟେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବିବ, ନିରାପଦ ଭାବିବ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବିବ, ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଆମେରିକାର ଏଟା କ୍ଷତି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେବେ ଏବଂ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଲେ ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଗରୁ ନେଇନଥିଲେ, ଆମେରିକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି କଣ ବିପନ୍ନ ହେଇଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ ଭୟଙ୍କର ସେଫ୍ଟି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କି ଯଦି ଆମେରିକା ଦଖଲ ନ କରୁଛି ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ବିପଦରେ ପକେଇବ। ଇଏ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି, ଇଏ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, ଅଜବ ଏବଂ ପାଗଳାମୀ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଇଗଲେ ବିଶ୍ୱର ନିରାପତ୍ତା ସହିତ ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ନ୍ୟାରେଟିଭ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ସିଏ ମନକୁ ମନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିରାପତ୍ତା ବିପନ୍ନ ହବ, ସେ ବିଶ୍ୱ ନିରାପତ୍ତାକୁ ବିପନ୍ନ କରୁଛି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଡେଞ୍ଜରସ୍, ସିଏ ନିଜେ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନା ରଷିଆ ନେଇଯିବ, ଚାଇନା ରଷିଆ ତ ଆଗରୁ କେବେ ନେଇନଥିଲେ, ଏବେ ବି ନଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଡେନମାର୍କର ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆମେରିକା ନେବାକୁ ଯୋଉମାନେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ସେ ଦେଶ ଗୁଡିକ କାଳେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ନିଜେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଗେମ୍ ଆମେରିକା ଖେଳୁଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ବିପଦ ଭିତରକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ତାଙ୍କର କେବଳ ଟାରିଫ ନୀତି ନୁହେଁ, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନୀତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉଠି ତେଲ ଅଛି, ଯୋଉଠି କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ଅଛି, ସେଇଠି ଟ୍ରମ୍ପ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହଉ, ବାର୍ଗେନିଂ କରି ହଉ, ପ୍ରଭାବିତ କରି ହଉ। ଯଦିଓ ଆମେରିକା ଖୋଦ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ତୈଳ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେରିକା ଯେଉଁଠି ଅଷ୍ଟମରେ ରହୁଛି, ତାପରେ ବି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଆମେରିକାର ନଜର ଯେ ଯେଉଁଠି ତେଲ, ସେ ଦେଶ ଆମେରିକାର ଦଖଲରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ବେହେରା ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। अच्छे टमाटर होंगे पार, दागदार हो गए बाहर, ज्यादा पकने वालों की हो गई हार। ताजा रसीले प्राइम का दावेदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर।